minta adeki cek nyorot tegok labu pon lanjut makin gi Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, acara haul puju otabe pun orang Madura salamatan puju kak dinto aslina salamatan puju nika pada bi selamatan masjid, pada ben selamatan langker, selamatan Quran. Napa maksudnya? Salamatan puju mangken gak dinto beni puju aslina seenyo onaki salamat. Apa napa sebab? Karena ten gula sampai mangken raja umur raja gula. Sampai mangken gula umur pak telopolompak. Umur telopolompak gula Pak Wakil Bupati Pak sedeng aja abinya boleh lagi. Karena mula beda janda pirang, maki tak pirang kon nganggur daftar mana. Kau leben ajunan jelengkek dek ka orang separat tu ka Allah, ka orang sejelas bercerah. Ika gak dito pujuk agung lewo, pujuk babusia, terjukan pujuk rambuh. Ben seteja almarhumin almarhumat bengesepo kaula ajunan semoga kelaban perpangkian mangken pada tetilan jalan selamat. Amin. Allahumma. Tak langkong Bapak Wakil Bupati dan gula lambat aslina seharusnya 10 menit sebelumnya dan gula ampun depak karena kebetulan macet dari timur. Tak biasanya macet kak makin lega. Jadi akhirnya dan gula lambat tak langkong juga ndak seteja hadir menabi dan gula depak ada kak dinto lambat dari bekto seecenciaki yang seharusnya jam 8 istiwa dan gula lempas 15 menit. Jadi tak langkong dan gula lambat kak ki. Aslina benih gula saya lambat keng sampian sekak kantong ada gelu. Saking bener. Punten neka saya ngada punten sampian lah. Lambat juga. Oh sekak dinto. Neka gula takut, neka bun lauk, neka bun polisi deh. Kuku, ngitek, tak langkong pak. Kebetulan dari kecil saya kurang suka sama polisi, saya sukanya sama poluan pak. Ayo foto ah, ngereng. HP aku lalian di dia foto nak. Sekelangkong minta adeki. Cek nyorot tegok labu Pon. Lanjut makin di. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Acara haul puju otabe pun orang Madura salamatan puju kak dinto aslina salamatan puju nika pada bi selamatan masjid, pada ben selamatan langker, selamatan Quran. Napa maksudnya? Salamatan puju mangken gak dinto beni puju aslina seenyo onaki selamat. Apa napa sebab? Karena ten gula sampai mangken raja gula. Sampai mangken gula umur pak telopolompak. Umur telopolompak gula Pak Wakil Bupati Pak sedeng aja abinya boleh lagi. Karena mula beda janda pirang, maki tak pirang kon nganggur daftar mana. Jadi selamatan puju sama dengan selamatan masjid, selamatan Quran. Masjid selamatin, puju selamatin, Quran selamatin. Bama selamati masjid ni gajak gula sampai makin tak teman ngiding kafir beda masjid masuk neraka. Okey kan? Le puju makin ni selamatin.
nyalametin pujuk kak dinto beni pujuk saya onaki selamat hadirin. Tapi kau leben ajunan kalaben entar ke pujuk ngampong salam bedak ke pujuk saya bedek kak dinto deka. Amin kata. Cengeng. Oh tu pak kering apa dina ni? Tetikin ngampong salam bedak ke pujuk. Lah pujuk ni ke selamat. Okey. Mak temu jak selamat. Teti pujuk dia. Abu mun tak selamat teti jerengkong bu. Mangkana pujuk kak dinto. Pujuk ni ke sebeda lambe. Mun mangken tak ada pujuk ni. Tengku bisa sampai ni kan memangken beda pujuk. Ada setiap pujuk lah bah mengajukan proposal sampean mesen kau orang. Saya ngalek ya. Engkau mun mati beteti pujuk tak kira detik kak. Lambak pujuk ni kalau minta mi detik apa napa? Ada kuatut ta'alluq sekena agentong di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lambak maksiat kak dinto tak pati banyak. Ibadah luar biasa. Mun malam ceke ni kak. Makanya inya mai pujuk polan kita 10 toju. Bongguan. Baik lambak ni kan mun amanya mai beda makna kapi. Mai inya mai pujuk kita 10 toju. Mai inya mai belica, mari ibeli ibacaca. Mai inya mai landu, aklan semunundu. Mainnya mi jerengkong, kadang ngajerenggak, kadang ngajerukong. Mainnya mai tongket, kadang tongtong, kadang teket. Makanya inya mai pujuk. Ciri-ciri pujuk gak dinto paste ahli terakat, ahli jaga malam. Cek pun orang kona atapa, mun malam ro atapa. Percis bencernya deh, pan malam atapat. Mangkana mon mangken tadi pujuk ni kata bisa kan, lo bisa. Abu tak usah zaman pujuk hadirin. Zaman ten kula lamba, ten kula kelahiran tahun beluk sangat. Tahun sangat lemak nikah. Ten kula kebetulan lakar bek semua dalam. Jak kula ni ke Turjan, Kokop kecamatan Pak. Desa saya Durjan. Turjan, magi tur ketur Turjan. Kabadaan ben mangken gak dinto jauh hadirin. Zaman lamba gak dinto maksiat tak berarti banyak. Mun mangken ni kan ni. Itu pani HP ni kegudeban sampean tak usah keluar. Ilmu Roma bisa terus semangken. Engki kan? Jadi kana ni kebeni karo coba maki Quran beda, sebagus beda, hadis beda, kitab beda. Tapi saya bengkang kan beda-beda ni kan. Tapi bener ari bon ni tang HP dia. Mun ari jak HP na ustaz. Ya jak ring gula ustaz. Mun lambak kan karo etip kan. Jerngek dia lambak orang kaya, orang soki. Jerngek ni kalau lambak benih seandi mobil, benih seandi rumah. Kita osom. Mun andi etip ni kalau paling hebat. Okey kan? Angkui kaset lambak. Burle-burna, ida laila. Memang senyum ku berikan. Ada ya dong. Kepada semua orang. Namun cinta dan kasihku hanya untukmu seorang, hanya untuk ding 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 berulang-ulang kali. Lambak lebur lambak ni kaiman paiman polan setru mengengkui aki lampu kita masuk. Kapan setru mata kuat ro etip pa amunye jerengkong lambak. Engki kan? Coba lambak mun baterai tak kuat atau baangki tak kuat. Yang ku harap tiada mungkin kembali. Pah tak kuat baterai nak. Belau yang turun terunggu. Ni kemun ni kayak ni tak kira nyapuk. Ni kayak mun watuan. Aman hadirin. Aman. Dan sementara mangken bujau mangken tak apa. Dalam bak ni ke orang mun malam keluar kak. Mun malam pah beda rok bersaba. Mari isak beda orang rok bersaba kedua. Benereng cara pacaran do cek entare. Orang kayak tabu. Belambak ceringit kan tak andi WC kak. Tak mangken lah makmur andi jeding, andi WC. Beda WC ningkong, beda WC toju. Teku po sepona. Cek make WC toju pakun ningkong. Ningkong teh. Iya cong. WC toju teh. Tak betul cong kok mun. Kelio kapie. Abang mun lambak kan tandi jeding sampean. Dia tandi WC tandi jeding. Cek mun kayak tabun tar katalon ro lambak. Engki kan? Kapan ningkong cocok lalang di bawah no?
Lambek. Makanya lambek mun bak da isa gak dinto beda orang rok be sabe. Cek entah dia beni cara pacaran. Apa juga. Dah iya. Aba mun mangken gak mun pak ngatengah mandem beda rok be sabe tuli entah ini serta kok bi olar kak. Mun olar ka bersabe tak apa-apa tak kok ka bersarung. Kenapa? Zaman sudah berbeda hadirin. Coba kita perhatikan lambek ajunan lambek ki ngaci. Madrasah kita pati osom, sekolahan tak pati banyak, kan langkeren lambek lagi. Nah apa lambek? Santri laki langker lauk, santri bini langker deja. Keng aman kan? Aman bu. Makai tedung malam langker lauk, langker deja je aman. Mun makin saja macam pas santri laki langker lauk, santri bini langker deja. Mun tak banyak selebar cecer hilaku nih. Abu ya lamun lambek aman dak benapa. Cek lambek makin mandi bareng sampean kan lo mandi jeding lambek, cek mandi ke sumur, ada mandi ke leke ke sungai. Tapi ada apa laki abolong pada laki, bini pada bini. Bener. Laki pada laki ngi sumur. Mulai di atas ruk, lay buka selebar ben sarung. Pahit tekom. Mendepak ke sumur ke pandembe tak bisa. Cek ring tahan dengan di situ. Ini mbak ada rumah mun tahan dengan situ. Abu orang cernya cek dengan penter terus bisa ini. Bapak pelkot ke budi. Wah kepe. Cara noro tak tahu ke kehu. Aman bisa nih beda ya. Dia ada tak ketela. Keng di budi enggak tuyul dan mbak yul. Tapi waktu itu zaman maksiatnya kita ada hadirin tak berarti banyak. Makanya orang lambat ni kita dipujuk wajar. Apa maksiat tade ibadah de Allah gak dinto luar biasa. Sementara makin cak guleban sampean makin senyembah pangeran ni kemun tempun andi masalah. Andi otang macam habis ke kiai. Nggih kan? Adikir mun tempun corona ki 2000 selekor. Alhamdulillah tempun lagi corona sampang benih karo masjid magi ka embong auncoran. Burdan na benih kalau baca masjid maka kembong saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajim minaz zulami can malaikat kasepe corona beres semate ambu tekku makin napa boleh burdan nah haram maki oncora elang kan seni ke guleban sampean ni ke Allah kak dinto hadirin ketika putuh entar ketika mari putuh nyimpang boleh mun tempo na sake kek kiki samalem Allah saya ketibi halo mun tempo na sake Allah ketibi keng mun tempo na beres bani Allah saya keluar kuda yang mana maki jeren ngaltok mun tempo na beres mangkana kau leben ajunan mun tak akad teng kau ring sila jelas paratu mun tak entar dek kau ring sejelas selamat akan dipuju kau beter kau leben ajunan tak kau tak selamat hadirin maka tinggal kau leben ajunan maki odi zaman sebanyak maksiat keng mun kau leben ajunan kak dinto akad teng kau ring sila selamat mun kau leben ajunan entar dek kau ring selamat insyaallah kau leben ajunan bekal pecre bekal selamat amin hadirin seemul jaki Allah kau leben ajunan entar kebujuk ni ke pertama kalau berniat tawassul. Napa tawassul? Tawassul gak dinto akebailan jalan akebai perantara untuk dapat dek ke Allah. Orang ada yang mengatakan tawassul gak dinto syirik karena minta dek kesalahan Allah. Saya nyatakan di mana-mana tawassul gak dinto beni minta ke pujuk, minta ke Allah tapi lebat pujuk. Jelas kaki. Jadi Allahumma ya Allah dan gula nyondak ke ajunan bijahi pujuk saya berikan Antoni kemana pujuk yang jatuh kok nyoku sempat di kemana pujuk benih ya Allah bijahi pujuk agung lewo pujuk babusia pujuk rambut dan gula kalaban barokana pujuk pasal metaki itunya akhirat pujuk cuma ikebai perantara minta napakun ke Allah ni kenyaman tawassul hadirin jelas ikebai perantara pada sampean entar ka Bapak Haji Abdullah Hidayat entar ka Bapak Wakil Bupati ini sampean mangkat tibi ya tore ke Sampang keng senyari kantorah Bupati gue sampean setengah jam poter tak bangki engki kan
pangki kantor bupati dan wakil bupati tak ibeki masuk sampian. Tak ibeki masuk bapak wakil bupati tak ada tempuna kunjungan. Ni kemun makat tibi kak keng mun minta ater ke Pak Kelebun na sampian. Tak ke bapak PJ minta ater sampian. Maka kak dintu sampian tak kira desari. Tinggal ditelepon kan. Beda Roma nanti. Ya kan wakil bupati. Masa manggilan nur cak benih gubernur kak. Bapak Yokom lagi boleh. Kan wakil bupati kan ditelepon Pak Kelebun. Bede kantor nanti. Ya bun. Kule entar mun bede sing ater sampian kak dinto tak usari sarian kantor wakil bupati. Si nomor 2 sampian langsung bisa masuk karena sudah mengadakan perjanjian. Si nomor 3 saya paling untung nih kakak. Si dia ada Pak Kelebun tak ada sampian nabi banyak. Ini kata wassulnya mana? Jadi tawassul ni keminta ater karena ulama ada bu kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Apa ring sampean kap tidak ke Allah langsung entar ke Allah ya tore mun bisa entar tibi ke Allah tapi fa illam takun ma Allah mun sampean tak bisa entar tibi ke Allah fakun ma'a man kana ma Allah. Apa ring ben orang seorang kak dinto ampun apa ring Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Orang dia kebekal ngater sampean depak dek ke Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya makin kula ben ajunan ni kata tawassul makin. Sepertama tawassul. Napa tawassul? Tawassul kak dinto ka ben ajunan aga bae perantara mak le depak ke Allah lebet pujuk setelok kak dinto. Jadi mun mangkat tibi ya tore keng mun mangkat tibi abid sedepak. Napa na boleh entar ke Allah? Entar ka telu Pak Wakil Bupati beguleban sampean kosang keng mun bede sing ngater ka uleban ajunan lekas de Pak hadirin. Napa na boleh entar de ka Allah. Mangkana japun ulama kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Ya tore ka uleban ajunan entar tibi. Keng mun entar tibi tak de Pak minta ater de ka orang sena oning. Orang se oning ni bekal ngater ka uleban ajunan bekal de Pak de Gusti Allah. Pasera pujuk ni gede. Ini yang pertama. Makanya kaingain. Napa tujuan niat entar kak kantok? Yang pertama litawassul. Buk. Oi. Kaingat ni. Jadi mulai di nak juga ni bang. Apa kana? Tahu lebur benih bah ada iya. Jadi beda online lah. Apa kana? 2 iya. Apaan? Leje kalau pay kapi lek juga. Yang pertama kaingain tawassul ki. Yang nomor 2 apa tujuan kau leben ajunan entar dek ke pujuk makin gak dinto lit tabarruk tawassul gak dinto minta ater lit tabarruk gak dinto ay akhdul barokah ngala aka bagusan kalau ben entar dek ke pujuk kau leben ajunan ngarep oleh barokah dari pujuk si telok nikah. Amin kota Allah sambian muntar ke pengajian mak kita nyambita aku lelek ke dia Maklek itu mau jadi odi. Minta barokah. Orang ini untuk pani barokah bahjan saya kan. Ki? Napa saya nyamai barokah? Ziyadatu khairin minallah. Tambahan bagus dari Allah. Ring matura kak dinto orang saya itu pani barokah hadirin. Amin. Sabora. Dan kula tidak diskriminasi tak cuba ki orang iluar matura. Keng ten kula bangga teti orang matura. Apa napa? Sepertama, ring matura kak dinto kompak satretanan pada matura nah. Bener? Coba mun beni matura kak pengajian ngak mangken ni kata kira pah tege banyak hadir pah 4 jam tak agulian. Sampean gelak mulai marin maurib kan senta? Sampai makin bakun tak agulian kan ki mulia todus jak berkat maring anak bahkan kan ki sampean makin 4 jam makin sampean itu tulis adzikir maki kok rokok anda amin Allahumma kok rokokan gara-gara ni ke majelis ilmu itu tulis adzikir mun benih keng pengajian haram tak kira kuat adzikir 4 jam mun tak percaya bukti aki kok manem mun pah mari maurib sampai pukul 11 jebara tak gulian sangaleh cegai ngedok Tapi sampean mangken alhamdulillah tangking tenggenteng kapi kalampinan nyaranyar.
Cak mau lagi kemis tak asalinan sekali. Nih bini ing coba gila apa yang kepai kita ujeng apa mun kedung oleh melo gili bedeng daya. Mun tak pote salah aja muan daya. Dah iya cak maki pote skincare, mun re asli ya. Hari ya maki muana pote aja oleh era jeleng. Tapi enten mun cirngi enten kak. Semuana pote oleh era jeleng ni keturjan Bengkalan kokop. Mun ikan to bado jeleng kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, barokah. Coba perhatikan. Kenapa ke orang Madura barokah? Ada ta'alluq hubungan ke Allah ni keistimewa orang Madura. Tak apa dengan orang-orang di luar. Dan kalau tak cubakin orang luar, yang orang Madura sini. Kini cak ubah kia maki bila. Sepertama, tiap situng Roma orang Madura andi langker. Edim mabada orang itu nyane ke situng Roma andi situng langker mun bani orang Sampang ben orang Madura ni. Tepuk tangan orang Madura ni. Ya tahu apa langker keningi bab, apa keningi lajang. Sepentingan di langker. Keningi bab. Bada saya keningi lajangan apa ya bada. Bada saya keningi gurunju apa ke langker. Leh, mun benih Madura haram tak ada. Ada. Nomor 2, perhatikan. Ring Madura gak dinto kompak satretan dan gak dinto luar biasa. Makanya orang Madura ini kamu beda aja acuan sati Jakarta Bandung. Kata aku juga orang luar. Anak takut orang kering Madura. Benih pulang terkenal pacarok kan enggak. Mun acarok mau kering luar tokang. Anak takut kering Madura. Kompak. Salam situng doro. Mana ada iya rok. Cak orang Madura mun situng atau karena kita kenal atau kar sekali ruang. Bener ban salah. Nomor telok sepenting atau kar gedu. Nikah hebat orang Madura kak. Jiwa persaudaraan yang sangat erat ini. Kak dinto ikan di orang Madura. Tore, mau tak berjajah hadirin. Coba tempat lain akemi ini kemajer kan. 2000. Jerenggi sapa orang. Napa-napa oleh akemi makin mencret gratis. Nekin majer kan to. Coba sampean entar ke luar Madura kan. 2000 kan. 2000 bu. Mangkana mau nempuk di masang kamalam masjid pah masang ning 1000. Paki minta suar ke 1000 dia. Aku mi aja berdua bubi, langut tirapa sampai anak mi majar saya ibu tak ruak mi sabaru ya, sabaru naruh keceng kecernya dia, mata mantoman sekali. Luar Madura ini kan aku mi majar hadirin, ganto gratis kan. Luar Madura kuburan gak dinto hadirin meleh. Dan kula di baring dak ke Banjarmasin, Banjarmasin kuburan ini ke harganya belum juta hadirin. Tergantung tempat dan lokasi. Surga aja 3 juta, beda 1,5 juta. Cereng ni korla gelem mate sambian. Make minta 2 ibri. Abang ki kan? Ini kering Madura. Oh ini betul gratis. Besalah kuburan nangkin meleh, tokang kali nangkin bejer. Cerengi korna beri tahu kak, korna beri tahu mun bedare mati, tahu sampai sian, mangkat kapi. Bode sebagian meleh ajam langsung mangkat, bode sebagian ke kuburan ngalak landuk ngaleh, bode sebagian tukang ronyoro. Ayo audu siapa jengakin audu? Kakek teh, kok sarung najis cong itu. Oh, orang ini soro kapi, senyoro tak bojong. Madura gratis hadirin. Tak usah tukang kali kopur, tak usah bejer kan? Yang sponsor lebar. Ini pak, kencet pemasok koran pak. Kita masuk derap hukum kok. Oh, gang mon kuliah ni kepada salah lagi sih ngunceng bisa apa sudah ngunceng kok. Nah itu mau tak kok gula tu macam benda polisi ni gula lah. Jika ngereng motor ni kehebat dah kak. Makilah ke polisi ni kecak ngereng motor bi penter lah. Cak dengan benda jalan, benda kemper, becak dilarang masuk. Mending motor apa kun masuk. Depak ke dalam tu kepok ban polisi. Pak, sampean tahu kalau becak dilarang masuk. Itu di luar ada bacaan becak dilarang masuk. Ki nyampit. Ya ajukan becak ada subir dah pak. Imang kan mun becak ngetoknya ku absak ab sini bedanya.
Pulan kemper beca ngetok ada suhu bira, saya tak boleh masuk, mun beda suhu bira oleh, dah iya gitu. He sampang kak, lampu merah deh kak, lampu merah. Ya tempat kering cerengnya dia nggak. Salah tanjal telok, tak helman, lampu merah, nerabos sereng deh. Ambil polisi, prit, minggir mas. Dari kamu mas, cerengnya pak. Sampian tahu tata cara berkendara? Tahu pak. Sampian tahu kalau lampu merah harus berhenti? Tahu pak. Sampian tahu tadi lampu merah? Tahu. Kok nerobos mas? Saya gak tahu di sini ada bapak. Artinya dari yang betul dari ya. Mun beda polisi siap. Yang mau diceling tador pakai lampu merah sama cuwong kada deh ya. Depak gendim mula pidato dengan. Oh, demak kering kali kuburan ki. Dadi reng maturan ni hadirin, reng maturan. Kau lewen ajunan. Ngali kuburan ni gratis. Luar nangkin ada jasa tukang gali kubur. Matura sampai mangkin tidak ada istilah jasa gali kubur. Pakun engali aki. Tengki ka? Tak usah beri PC. Palaking andi rokok ialah angka ain rokok. Palaking beda kopi pa keluar kopi nah. Mun sampai kopi iban sampai rokok hadirin. Abu nangkin lang-lang. Mun tak lang-lang petiti somor kuburan nak. Mun tak teka belum meter tak kira ambu. Itu hebatnya orang Madura. Mangkana persaudaraan seatretan ngak nika matur nika. Tore je oba kak. Manter kau leben ajunan sampai kiamat, sampai mahsyar, sampai ke surga mang manter pakuna abolong tak sabesa dalam keberadaan kenging ridho ipon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ben manter pakuna teti orang sebarokah. Amin. Manter pakuna orang seoleh kebagusan. Amin. Makanya kalau ben entar ke tempat kak dinto, kalau ben entar dek ke tempat pujuk nikah, sedua nikah mantar ekolia. Sepertama tawassul, aku bagi perantara kau leben ajunan. Kalau ben lebet pujuk, setiap hajat kau leben ajunan bi Allah kempang paring aki. Amin. So nomor dua litabarruk ay akhdul barokah, keng ngala barokah. Beni minta ke pujuk, barokah minta ke Allah. Tapi minta ulia barokah, jangankan sampian entar, jangankan sampian hadir. Bidzikris salihin tanzilur rahmah wal barakah. Keng acerita orang soleh saus irokok compok turun rahmat ben barokah Allah. Napa na boleh sampean makin sampai hadir, sampean makin sampai entar gak kantok, maka makin saja hadir gak dintok. Kenging barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ben orang entar ka orang soleh ka dibujuk ni ka ate ni ka ipalemes hadirin. Ate ni ka sekali quswatul qalb kali na ate gak dintok. Bekal layin, bekal lemes gara-gara entar dek orang soleh ke dibujuk mangkin nika. Napa tandana ati geli? Napa ante tandana ati kasar? La tanfa'uhul mau'idah. Tak ndek le kak. Makana ati gak dintok ipakon tambahin. Apa napa? Ati ni kemun kadung geli kau leben ajunan biasa ka mau itu ni ka bahta idi. Mun orang mamale malai. Engki. Mun orang ngocak Mun orang acereta nyarita ide rem. Nyari tae ku. Mangkana jaran lebih ulama makle ati ni kata gere, makle ati ni kata geli pasekut entar ka orang soleh. Mangkana dalam Islam makle ati ni kata andi penyakit pakon entar ka orang kering. Entar kering gak itu ada tiaki ate nikah pah odi kak. Seda ada korang kenikmat pan nengal ring gering mule jo bah ngocak. Tina ke kita ada andi apa sepenting sehat. Sana ka ate kak. Nggih kan? Makanya nyandek ring sakit ni termasuk kewajiban Islam pada Islam. Yadatul marid wa itba'ul janais. Nyandek orang sakit ben ngater mayit ke kuburan. Anapa? Kalau ben entar kedua tempat ate seda ada ni ke korang pan ajling ring sakit pah cukup kak pah soki abot nggih kan makanya nyandak mun berdering sakit bu keng tak langkong kule selalu mai mud ben mai nga iman gak di man tempat keng mun nyandak ring sakit patepak sepertama mun entar ka ring sakit cek ngibade eureun ring cerengnya mun nyandak ring sakit pah ngiboroti ngibesanak orang sakit je tak bengkalan tak sampang tak ndek ngakan mun ngibaki kakanan je panakan saja geru apa lempok ongguan bu
Dadi mun nyendek ring sakit nih kejek ngibede eureun arapa saya sakit ro tu rasa karena saya sakit nih kalakar tandek tandek ngakan ngibe napa ngibe pese ya cak nyak banyak bu cak dengan sampean bener ring soki cak ucan pese 7 juta belum juta oh 20.000 dok apa magi 20.000 mau narik ntar kapi kan 4 juta tidak engki kan dok apa anak apa mun ngibe obeng kening kebe tambah na tambah senika mangkana mutar karing sakit cak ngibede eureun bu tapi kan lakar manusia ni senika kak tabiat manusia ni kator kadang mun tempo nak enda tak iberi mun tempo nak tak enda ya sholat bener kan tore ya terus lagi nak korjek pekil mari lagi ada gangguan gi ada cermetan gi tore sampian arokok surya ni kebede segen 4.000 bede segen segemi ibu kan mun saari sampian abi dubungkus berarti rokok sampian 50.000 saari bener sampian rokok ngetok lain bensinnya sehari seket pah coba bini na minta sehari mi kak beli lagi sehari mi keng tero eka kana mata nyampit lagi nak dok lo keng ngare kere jak bekil kena jan cek ya ndak bekil dan benti bi abi seket sebini minta sehari mi eka beda ngare kere arapa pulang si bini ki ndek ngakan coba bini na bah sakit tandek ngakan ku tak ipata berkepi terus hati lek iya ya rawon lek yo bakso rojak lontong keng le beda masuk didi boy lek mun tempo na mintai ke beda ngare gerek keng mun tak ndek e bagi kapi mun e patabe recek dentek sakit eng mulai na pengajian deki olog bini na ben anak enggak marelek pong kaki sehat pong kindak yang sebarang minta apa rawon bakso soto guli dari je tanya aki kak insyaallah lema arif ini kin jual maki sabar na sambil Dimangkan namun tempon tanda ibadah berkepi, makan ntar kering sakit, mak ngibede jek ring sakit nih ketanda jek ngibede pese hadirin. Tina tak banyak buk 20.000 tak apa-apa, semampu na 10.000 tak apa-apa, ikeng pangerete, mun ngibede 20.000 cek bidabid beki pese na akhir lek mangkat. Ngibede 20.000 ada tek kopi apa? Iya kan rogi tuan rumah mundai. Mun ngibede 100 jo dentek kopi, kaangka ro sambi cek erde iya ro 100. Mun ngebe 400.000 mun tak tege keluarin nasi je mulai mun ngebe 1 juta nginep kak minta kamar kok mulai lekuk lek daya 1 juta ruang jadi kan sesuai ben boleh nyandak ring sakit ni kalep lebih coba ngak ring jerngik repah kon mata kon ni sakit apa kaki lek tabuk cang dokter ko cak komplikasi lebih pas sabar lek komplikasi aja gua penyakit kaki kor ngakan teratur istirahat pecokop pikiran pekosong petenang 5 hari beberes kan tenang sesakit cek mun jerngik cek benih sakit apa kok cang lek komplikasi apa sarah kaki jelek masa abu tangi par sik lumair kan ngak kaki dia lek terus masuk Senin ka sakit sampang Rebu mate lek kok Allah jaringan ki odik dah teti apsaap nak. Ada mun ki odik kon mata aku ni pan mati teti apa ku deku dah. Makanya mun bodo orang ngak nikah mati sing ngajak bendem rok dina kak. Buang kata sek ro. Mak le teti laban laboy. Cak gelap buk. Hari kelompong kaki sampo dah iya dia. Sing ngak ben boleh debun Al Habib Abdullah Al Haddad orang nyandak ring sakit ini kau kutu neku kak muntak orang ngatur kadang kan bah tak ingat sing pulan tak mandi ring sakit bah nyeting orang ingat sing bah beda kan sini kan nih ke debun Al Habib Abdullah Al Haddad makin nyandak muntak nyeting tak inya nyandak makanya nyandak ring sakit ini kesalahan kong saya laki bini entar kapi mun saya sakit laki saya laki mas emak sambil teku sakit apa kaki le pasabar sini kak mun sesake bini na si mas emak sambil teku tina buk pasampur senika cek pada balik cek sesake berapa nomor segemi pah lagi nantar romoro nekuk ke betis sesake apa le tahu komplikasi iya angak betis saya kok mari nekuk betis pahara ke kapokang mak jan bula jan bener kok betul man raga iya sampai
Mohon menter barokah agi. Manggana kalau ben hadir ke tempat makin gak dinto kau leben ajunan. Semoga tetiap orang sekala ben ngampung dek ke pujuk. Bi Allah ibadah pak kau leben ajunan dek ke pujuk. Amin. Tetilan-tilan tawassul. Sepertama tawassul nomor 2 tabarruk. Napa tabarruk? Akhdul barakah. Ngingala aka sayan tetilan-tilan saya. Semoga ketika ati ni kaiba saya kau leben ajunan pah bejda dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, teka hajat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Amin. Lakih mun barokah, teti lakih si tanggung jawab. Anak mun barokah, teti anak si atoro ocak. Bini mun barokah, teti bini si nyenengin ka lakih. Karena barokah gak dinto tak yokor dari keberadaan badan atau keberadaan dunia, tapi yokor dari kelakuan. Mun sajen bagus, sajen saya. Tan gak dinto kenging barokah, manter kau leben ajunan kenging barokah hadirin. Amin Allahumma. Sehingga kau leben ajunan itunya ibadati orang seselamat satu jasa hadir menterki lanceng umur. Mun tempo na angga ngejak foto. Ada sampai kiamat angga ngato online lagi. Lagi boleh colong holil lebar. Foto boleh. Mau tempo na akan dede yoro foto. Mun ada iya. Bon, setelah hadir menter lanceng umur sebarokah. Menter teka hajat dunia akhirat. Setelah hadir menter bi Allah ki ibadah pa ziarah ke Mekah Madinah. Setelah hadir menter ki bisa anjala sedek maka kanjing Nabi. Mun dari sehadir kak dinto bade sandi masalah kalaban baro kana pujuk menter masalah Nabi Allah yang kaah. Mun dari sehadir kak dinto bade sandi masalah kalaban baro kana pujuk masalah Nabi Allah pailanga. Mun bade sandi penyakit bi Allah penyakit ta beresa. Mun dari sehadir bade sandi otang bi Allah pelekas majar otanga. Mun kita bisa majar ka otanga semau tang mentir lopa. Amin kok. Saya masih cek nyaring aja. Aja lah tak majar aja. Paling banyak mekar dina. Bapak Ibu hadirin, saya mau jaga Allah. Dua nih Kang. Kayak iki, teti kok beda tanya. Apa kana faidana intar ka pujuk ngaholi pujuk? Jawab situng. Litawassul. Si nomor 2 litabarruk. Apa tawassul dia? Aku bailan jalan makle abot ni ke depak ke Allah. Benih karo aku bayi esim ka. Makilah ya akhirat maki masuk surga mun andi ring dalem gempangan ku leku. Saya ring dalem ku leban sampean pujuk nih Kang. Jelas. Si nomor 2 litabarruk untuk ngaule barokah. Sehingga kalau ben 2 kak dintok kau leben ajunan semangat tuan tahun aboli boleh tahun datang menter bisa kak tentu boleh. Amin. Pak Wakil Bupati tiap tahun terlancang umur Pak terteka hajat hadirin sekak dintok keran si bisa pedepak mayu mon korang cek pada nebentang bini je pan para toro nekora menter di Allah tabangki boleh lain kesempatan ki sayan rangkorang sayan beri rangkorang mak lengan boleh ki mah bener lah karena nyamanan sekorang cangrenya nyamanan selebih aja bah iya kaki jebuk sekadin tu bisa pada pak nyuun sapora sambil kerja thank you kak khud masofa wadak makadar tikal jak kejang buang 2 ni kekengain tawassul wat tabarruk tujuan kau leben ajunan entar dek kau pujuk cak kalau pai mak lepakun semangat tak langkong Pak Wakil Bupati bergelak banyak kerja Pak itu pun 363 kok deknya sekadin tok sibi saya pada pak bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Muhammad